बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मनाने वालों पर आले हदीस उलमा और अवाम बहुत गुस्से होते हैं, बिदअत के फतवे लगाते हैं। इनसे गुजारिश है कि मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर बिदअत है, आपके उलमा ने इसे अजर अज़ीम कहा है, तो वो कितने बड़े बिदअती होंगे। एक बिदअत फ़ेल को अजर अज़ीम कहना, ये कितना बड़ा गुनाह होगा आपके लिहाज से। तो आप अपने उलमा को पढ़ें और देखें कि उन्होंने अपनी किताबों में क्या लिखा है। आप अपने उलमा से गद्दारी कर रहे हैं, या उन्हें जाहिल कह रहे हैं, या उन्हें आप झूठा कह रहे हैं, या उन्हें आप ये कह रहे हैं कि जनाब इनको दीन का पता ही नहीं था। सबसे बड़े आपके आलिम जिन्हें आप मानते हैं इमाम इब्न तैमिया, उनकी किताब इक्तिदा सिरात मुस्तकीम सफ़ा नंबर 406 रियाज सऊदी अरब से छपी है 2003 को। देख लें वो क्या लिखते हैं। मिलाद शरीफ के ताज़ीम और इसे शार बना लेना बाज़ लोगों का अमल है, और इसमें उसके लिए अजर अज़ीम भी है कि जो मिलाद का एक शार बना लेते हैं कि हर साल मिलाद मनाते हैं और मिलादी बन जाते हैं, उनके लिए अजर अज़ीम है कि उसकी नीयत नेक है। सरकार का नाम ले रहे हैं, दुरूद पढ़ रहे हैं, महफ़िल मिलाद सजा रहे हैं, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ताज़ीम भी है। जैसा कि मैंने पहले बयान किया है कि बाज़ लोगों के नज़दीक एक अमर अच्छा होता है और बाज़ मोमिन उसे कभी कहते हैं, तो ये तो सरकार का नाम है, सरकार का मिलाद है, इस पर तो आपको अजर अज़ीम मिलेगा। जो बिदअत के फ़तवे देते हैं जनाब, कहाँ गए वो फिर। बिदअत का फ़तवा आप हम पर लगाते हैं, तो सबसे बड़ा फ़तवा तो फिर अल्लामा इब्न तैमिया पर आएगा, जो कहते हैं अजर अज़ीम है मिलाद मनाना, सवाब का काम है। और अपना शियार बना लेना कि हम मिलाद मनाते हैं, हम मिलादी हैं। तो अब आप ख़ुद बताएं कि आप इन पर क्या फ़तवा लगाएंगे। बिदअती होने का फ़तवा लगाएंगे, जाहिल होने का फ़तवा लगाएंगे, या बज़ाहिर आप उनसे गद्दारी कर रहे हैं। आले हदीस का दूसरा नाम है वहाबी। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी, पहले इनको वहाबी कहते थे, अब इन्होंने नाम बदल के अपना अहले हदीस कहलाया है। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी ने किताब लिखी थी सीरत रसूल, मुख्तसर सीरत रसूल। तो उनके बेटे ने फिर इस पर मज़ीद इजाफ़ा किया। उनका बेटा अब्दुल्ला, वो इसी मुख्तसर सीरत रसूल सफ़ा नंबर 13 पे लिखते हैं, ये छपी है लाहौर से 1979 को। कहते हैं कि अबू लहब की बांदी सुहैबा ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया, और जब उसने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खबर सुनाई तो अबू लहब ने उसे आज़ाद कर दिया, बुखारी शरीफ में जो है। और अबू लहब को मरने के बाद ख्वाब में देखा गया तो उससे पूछा गया, अब तेरा क्या हाल है। बस उसने कहा, आग में जल रहा हूँ, ताहम हर सोमवार को मेरे अज़ाब में तख़फ़ीफ़ कर दी जाती है। और उंगली के इशारे से कहने लगा कि मेरी इन दो उंगलियों के दरमियान से पानी का चश्मा निकलता है, जिसे मैं पी लेता हूँ, और ये तख़फ़ीफ़ अज़ाब मेरे लिए है। इस वजह से कि मैंने सोएबा को आज़ाद किया था जब उसने मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशखबरी दी, और उसने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दूध भी पिलाया था। आगे क्या कहते हैं अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अब्दुल वहाब नजदी कहते, इब्न जौज़ी कहते हैं, पस जब हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के मौके पर खुशी मनाने के अजर में हर शब मिलाद उस अबू लहब को भी जज़ा दी जाती है, जिसकी मज़म्मत में कुरान हकीम में एक मुकम्मल सूरत नाजिल हुई है, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत के उस तौहीद परस्त मुसलमान को मिलने वाले अजर व सवाब का क्या आलम होगा जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मिलाद की खुशी मनाता है। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी के बेटे अब्दुल्ला लिख रहे हैं कि मैं ये बात लिखी है, मैंने अबू लहब वाला वाक़या लिखे। अब आगे वो इब्न जौज़ी का कौल डालते हैं कि इब्न जौज़ी कहते हैं कि एक काफिर को भी सिला मिला, अगर मुसलमान करेगा, तौहीद परस्त मुसलमान करेगा, तो उसको कितना सिला मिलेगा। जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मिलाद की खुशी मनाएगा तो उसके सवाब का क्या आलम होगा। अहले हदीस हज़रात, अवाम और उलमा, आप अपने बुज़ुर्गों को पढ़ें,
آپ اپنے اکابر کے غدار بن رہے ہیں۔ آپ کے اکابر اس طرح کی باتیں لکھے گئے ہیں، واقعہ بیان کے اس کی سپورٹ میں ابن جوزی کے قول لکھے ہیں کہ ابن جوزی کہتے ہیں جو توحید پرست مسلمان کو ملنے والے اجر و ثواب کا کیا عالم ہوگا جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کی خوشی مناتا ہے۔ آپ کے علماء تو یہ لکھ کے گئے ہیں۔ اب آپ میلاد منانے والوں کو بدعتی کہتے ہیں، میلاد کو بدعت کہتے ہیں۔ جناب کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو پھر انہوں نے یہ کیا لکھا ہے؟ آگے آئیے، انہی کے بہت بڑے عالم ہیں نواب صدیق حسن خان بھوپالی، ان کی کتاب ہے الشمامۃ العنبریہ، صفحہ نمبر 12 پہ لکھتے ہیں کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد سن کر وہ خوش نہیں ہوتا، اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ جو میلاد پر خوشی نہیں مناتا یا خوش نہیں ہوتا اور اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اس نے تمام اہل حدیث علماء کو مسلمان ہونے سے خارج کر دیا۔ جو علماء میلاد پر اپنے دل میں بغض رکھتے ہیں، میلاد کے خلاف زہر اگلتے ہیں، ان تمام کو نواب صدیق حسن خان بھوپالی نے کہا یہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں۔ اسی طرح کے بہت بڑے عالم علامہ وحید الزماں صاحب، ان کی کتاب ہے حدیث المہدی، صفحہ نمبر 119 پہ لکھتے ہیں کہ یہ جو لوگ تشدد کرتے ہیں، میلاد منانے سے منع کرتے ہیں، یہ گناہ کر رہے ہیں، گناہ میں پڑ رہے ہیں۔ جو میلاد کو منع کرتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر کو منع کرتے ہیں۔ میلاد میں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رفعت و شان جو قرآن میں آئی اس کو بیان کرنا قرآن سے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ آیت پڑھی جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر کیا جاتا ہے، احادیث سنائی جاتی ہیں، معجزات بیان کیے جاتے ہیں، پھر درود و سلام پڑھا جاتا ہے، پھر کھانا تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس میں کون سی وہ چیز ہے جو حرام ہے جس کو آپ بدعت کہتے ہیں؟ پھر پوائنٹ بدلیں گے جناب، یہ جو جلوس نکالتے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ پہلے آپ اپنے گریبان میں جھانکیں۔ آپ جو یزید کے حق میں جلوس نکالتے کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ نے پچھلے مہینے یزید کے حق میں نعرے لگائے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ عظمت صحابہ آپ کی کانفرنس ہیں، وہ کہاں لکھا ہوا ہے جس میں آپ نے جلوس بھی کیا، صحابہ کے حق میں نعرے بھی لگائے اور یزید کے حق میں نعرے بھی لگائے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یعنی کہ اتنا دوغلاپن کہ ہم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان بیان کریں اور باہر نکلیں، جلوس کی شکل میں نکلیں اور کیا کریں؟ ہم نعتیں پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، آپ علیہ السلام کی سیرت کو بیان کریں، معجزات کو بیان کریں، یہ بدعت ہے یہ جلوس۔ اور آپ جو جلوس نکال رہے ہیں ہم تو اس کو اچھا سمجھتے ہیں، لیکن آپ خود دیکھیں جو آپ جلوس نکال رہے ہیں صحابہ کی عظمت کے لیے اور یزید کی عظمت کے لیے، وہ ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد والا جلوس ٹھیک نہیں ہے۔ الامان والافید، غور کریں، آپ نے اللہ کو جان بھی دینی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔